Amigos de ESPN Deportes 1230M, sintonicen los martes, miércoles y jueves a partir del 7 de noviembre de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Enfoque Houston, un programa de cartelera social y empresarial con el éxito latino del momento. Información sobre finanzas y bienes raíces. Abra su propia empresa o quizás quiere aprender sobre entidad gubernamental. Enfoque Houston habla de lo que a usted le interesa. Enfoque Houston, un programa del ingeniero Pablo Valle, el padrino del networking. Acompaña a Pablo, Milly y a Cory en Enfoque Houston, aquí en ESPN Deportes 1230 AM. 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días, seguimos en este segundo segmento en Enfoque Houston, patrocinado por newhomeprograms.com, la compañía de bienes raíces que soluciona todas tus necesidades en bienes raíces, por supuesto. This segment is going to be bilingual, brought to you by newhomeprograms.com, which is representing today the company that brings all solutions to all your real estate needs. And today I have the gringo that doesn't speak Spanish, right? Sí, en serio. Who do we have in the cabin, Cory? What's going on today? We have Miss Marleny. I always mess up on the last name. I believe it's Holguin. Holguin. Marleny Holguin. Yeah. You're trying too hard, man. Yeah. I don't know anybody else with that last name except for you and your husband, right? Okay. Okay. Good. Hoy tenemos a nuestra, es mi amiga, mi vecina, mi compañera, la que puse debajo mi alita cuando empezamos en real estate, aquí con nosotros en de bienes raíces, Aida Holguin. Nos acompaña en este día para seguir el segmento que hablamos la semana pasada. We were going to continue the segment that we started last week, right? With The Aida. life of the real estate La agent. vida de un agente de bienes raíces. No sé por qué tengo esto en la mano. Go ahead. Aida, Marleny, so how long have you been in real estate? ¿Cuánto tiempo has estado en bienes raíces? Hola, muy buenos días. He estado en bienes raíces ya por alrededor casi de 4 años. About 4 years. 4 years. And how did you get into real estate? Entré en bienes raíces porque la persona que me atendió cuando compré mi casa me dijo, tú tienes un talento, éntrate en bienes raíces. When I bought my house, my realtor said, man, I think you have a talent. You should be in real estate. That sounds familiar. We talked about that last week. Yes. So where were you at before you started real estate? ¿Qué estabas haciendo Like, what antes caused de you to get into real estate? ¿Qué estabas haciendo antes de bienes raíces? ¿Qué te causó entrar en este ámbito? Ok, antes de bienes raíces estaba en venta, he estado trabajando en venta por más de 10 años, pero ventas es un trabajo un poquito inestable muchas veces. Sales it's a little bit unstable, so that's what I was doing. Okay. En una compañía de tarjeta de llamadas. For a company that sells calling cards. Okay. Entonces, a raíz de haber perdido mi trabajo en esta compañía, Because I lost my job in this company, tomé la rienda de mi vida y dije, no quiero más a trabajar para nadie. I took the lead of my life and I said, I will never work for anyone before, or never again. Okay. So as we spoke many episodes previous, Como hablamos episodios that anteriores, typically people get into real estate either because they lost an opportunity típicamente la gente ha perdido una oportunidad and they're looking to jump into something else. o Like, quieren that empezar was algo, my case. I o got algo laid nuevo. off and I needed a job. Lo que me pasó a mí, a Cory, que me despidieron y yo necesitaba trabajar. Or there's people that just know about real estate. They know it's a good opportunity and it's the first thing that they get into. Y hay otro tipo de gente que quieren entrar en bienes raíces porque ven que es una oportunidad y están viendo que pueden tomar provecho de esa oportunidad. So in your situation, something bad happened with the previous job. En tu situación fue algo que pasó mal, o sea, te despidieron. Exacto. Yes. Fue una experiencia difícil. It was a difficult experience, yes. So when you got into real estate, can you kind of give us a picture of how did it look in the beginning when you first got in, from taking your test to actually getting into the business of real estate? Danos como un episodio de cuando empezaste en bienes raíces, desde cuando tomaste el examen, cuando empezaste, ¿cómo pasó eso? Because this is something that people probably should know before they invest in getting a real estate license, Es algo right? que la gente tiene que saber antes de invertir su dinero en bienes raíces. Bueno, fue difícil al principio It was porque hard at the beginning. conoces mucha gente, You know a lot of people, pero nadie te quiere dar la oportunidad. but nobody wants to give you the opportunity. Entonces ahí es donde tú te enfrentas a que tienes que empezar a buscar clientes So you have to search for your clients y a darte a conocer
and get to know yourself out there. Exacto. Darte a conocer allí fuera y pasaron los primeros 6 meses fueron bien difíciles The first 6 months were very difficult porque cada transacción que iba a intentar no se daba, because every transaction, something would happen with it or would not happen. pero gracias a Dios, But thank God, a esta persona acá, que es this mi amiga, person right here, that's her friend, that's right, que me incentivó a no tirar la toalla. that No, she eso era would una not opción. let me quit. And I'm gonna interject there. This woman called me crying, I can't do this, I will not do this, and I said, I do not accept your resignation. Yo le dije a ella, no acepto tu renuncia, porque renunció como 2 veces. Le dije, no acepto tu renuncia. Era como una joyita, como un diamante que estaba en el carbón. Y entonces yo tenía que soplarla y pulirla. Y de verdad que lo que yo vi en que lo puse en mi página en Facebook, lo que yo vi en ese entonces está pasando ahorita. So what I just said was, I interject because when she actually kind of like quit, she wanted to quit. She cried, called me, Milly, this is not for me. I can't do this. I said, no, I do not accept your resignation. You will do this and you will do it well. And 2 to 3 times that happened. And what I saw then, it's what's happening now. Venezuelans very pushy. If you I have am. no experience with them. Exacto. Por Así que después vayan donde Milly. Go ahead. So the first 6 months, it wasn't nice, right? No, Los primeros 6 meses no eran como que los mejores. no lo fueron. So in your opinion, because people get into real estate and they assume real estate is going to be a glorious career where they're independent and they don't have a boss and they're going to make a lot of money, but what you're saying, it wasn't like that for you. No lo fue. Okay, now you've brought other people into real estate, right? ¿Tú has traído a otra gente a bienes raíces? Sí, se han motivado varias personas. a Yes, I través de have mi motivated carrera. a few people through my career. So you've seen a lot of people get into real estate but aren't in real estate today, right? And are those people, some of them is in real estate and some of them are not in real estate, right? Sí, pasó algo muy Something happened. curioso, que una de las personas que me incentivó también, One of the people that really pushed me to move ya forward no está en bienes raíces, she's en not ese longer in entonces bienes- estaba. in real estate. Okay. So you could honestly, when people say, hey, I see that you're being successful in real estate, you'll be the type of agent that will actually tell them the truth of how real estate really is, right? Correcto. So, cuando la gente le vaya a preguntar ahí, esto es uno de los agentes que no te va a decir, sí, métete en bienes raíces porque todo es color de rosa. No, nosotros la vimos por la mar negra al principio, pero tienes que seguir nadando para llegar a la orilla y bueno, ahí está. Sí, mi recomendación es que tú puedes intentar muchas cosas, puedes tener muchos talentos, pero si no tienes perseverancia y disciplina, nada va a suceder de la noche a la mañana. Por más fe que tengas en ti mismo, por más que tengas conexiones, si tú no pones de tu parte y te mantienes en fe de que las cosas van a suceder, entonces no van a suceder. Así que es lo único que puedo recomendar y aquí tiene un testimonio. The recommendation, what she's saying is that the perseverance, if you don't have that, or the discipline to move forward, it doesn't matter what network connections or abilities you have, if you don't have that discipline and to move forward, and the drive really is what she's referring to, then you will not achieve that because it really depends on you, right? Correcto. So we spoke before about how God says, actually, La Biblia dice, ahí va. Apostle Pablo says that you should honor people when honor is due. La Biblia dice, Have you ever heard of that? que hay que darle honra a los que merecen honra. Except your mother and father, you got to just always Siempre, honor them, con whether they excepción de tu deserve mamá it y tu or not, papá, right? si lo tienes que hacer, así sea que hoy se me fue la palabra, lo merecen, thank you. A tu padre y a tu madre lo tienes que honrar, ¿verdad? Correcto. So, what's your point? So the reason that we have Marleny on today is because we wanted to publicly honor you. Sí, la razón por la cual tenemos a Aida, yo la llamo Aida ella, pero su nombre es Marleny. Todos son mis nombres, no se confundan. And we need to give the reason because obviously you Sí. did something to be honored. So what I've seen is that you being the wife of your household. Queremos honrarla a ella en este día porque ella, hemos visto que ha hecho algo. Ella es, por supuesto, la esposa en su hogar, Which means I also know your husband. que también conocemos a Johan, su esposo. Saludos, Johan. And I know Johan, he works for a pretty big company, right? Y Johan trabaja para una compañía muy grande. Very Correcto. big.
Sí. International. Internacional. Claro que sí. Airplanes and everything, right? Exacto. So the thing is, I know that he has a good job. He Sabemos makes good que income. él tiene un buen trabajo y tiene su ingreso, por supuesto. And when you got into the business, one of the things that I noticed Cuando tú entraste en el negocio de bienes raíces, una de las cosas que yo noté, dice Cory, is you didn't just rely on your husband taking care of the family. no te apoyaste solo en el trabajo de tu esposo para mantener a la familia. Now, what I mean by that is sometimes wives get into real estate Lo que me refiero es que muchas veces las esposas entran en bienes raíces and they tell themselves that I'm going to do the bare minimum y ellas se dicen a sí mismas, voy a trabajar lo mínimo, lo necesario, because my husband, he's going to take care of me. porque mi esposo puede pagar todas las demás cuentas. And what I've seen with you is Lo que hemos visto contigo, you never put a limitation on how big your business could be. nunca pusiste un límite a cuán grande tu negocio podía explorar. So I am a personal witness of the blessing that God has given you through your Somos, hard work. sí, somos testigos del trabajo que ella ha puesto y cómo Dios ha bendecido ese trabajo. So the blessing didn't just magically fall out of the sky, right? No fue algo que solamente cayó del cielo. You had to actually put your hand to the plow Tenías que poner trabajo. and move forward and work. Correcto. Sí. Y una de las cosas que I'm going to say, one of the tasks, because I remember she was crying and she was, it was a difficult time because one of the things I remember this conversation, she said, I'm ashamed of, not being able to participate and apport to the, to my household because it's a partnership, right? And I said, don't worry about it. You know what? You will pay your house. And I gave you that task. We sat down and I said, this is going to be your task and your limit. And we sat down from time to time and we put goals. And did you do those goals? Sí, claro que sí. So What's the goals? the first goal was to pay her house. Oh, let her. Okay. Sí, una de las metas que ella me propuso para incentivarme en esos momentos que yo estaba por flaquear, ella me dijo, no te preocupes, tú vas a aportar en tu casa y no solo vas a aportar, sino que también puedes lograr saldar todas tus deudas. Así que si lo pudo hacer Aida, lo puedes hacer tú en cualquier ámbito o de trabajo que estés. Vamos a seguir hablando con Aida cuando regresemos de estos cortes comerciales. Sí. Muy bien, Aida. Awesome. Okay. Oh, No, ¿para dónde tú vas? Que todavía falta. Don't leave. Don't leave. A poner live. Hold on. Además, la misma No, no. historia. Ah, ok. And one more segment. Yo tengo un charger. Ven, tómame una, por favor. Yo tengo un charger. El sueño americano. La famosa Milly. I remember I started with her in 2017 in Houston market. Pablo. And it's 2030, she's in Hollywood. Muy para abajo. Yeah, and Cory. They bought, It's Robert, coming. it's gonna cover us. both offices in New York. No se oye. Speak it, brother. Speak it. No me oigo. No me escuchan. Oh, faltó. And then maybe scoot So over they a little. run the East Coast, and Pablo and I run the West Coast. I know, right? ¿Cómo se llama? Sorry. Syndicated. West side. Syndicated. Yeah, syndicated. Broadcasting live all over the USA. A ver, Cory, picture. One more, okay, ready? Una, dos, y tres. Mira. Oh, este es tuyo. Sí. Ponerlo live. It comes out really nice and crisp. Vamos a ver cómo es esto de live, porque yo no veo eso. Sí, voy a poner un teléfono rico, Pablo. Hello. They're in real estate. They don't I know, they're real estate. Busca enfoque Houston. Which one is the translator? Pero para yo poner. Oh, yeah. Ah, ok. Right there. Adria, lindos, dice Pieto. Oh, no, that's Ya regresamos, muchachos, que estamos aquí trabajando con el, ahí está. Para yo compartir. Entonces le das share now or write a post. Mariana Cortés, gracias por vernos.
Saludos, Giovanni. Oh, he got a big smile on his Giovanni. face. Let's Cuando make se him smile menciona again. ese nombre, Herbert hace esto. Mira. Es muy cortés. Let's make him smile again. Mariana Cortez. Contigo. Giovanni, no veo hoy. Mano Banda. Saludos de Nueva York, New York. New York. New York. Karen Torres is watching. Manolo Karen, un Mesaki. saludo a Karen. Saludos a That's because I Karen. had to tag it on her Facebook page. Well, that's good. No, este es Andy Zavala. Yeah, Ese segundo. my Says Aunt the Michelle mic- from So your Wales. mic is kind of low, so what you might want to do is stick it up a little bit higher. Bendición, tía. You can stick it right under your hair if you want. Listos. 5, 4, 3, 2, 1. Seguimos por el canal de ESPN Deportes aquí en Enfoque Houston a través y patrocinado por newhomeprograms.com, la compañía que resuelve todas tus peticiones de bienes raíces. The company that brings all real estate solution, brings you newhomeprograms.com, brings you Enfoque Houston. And today we have a representative, another representative of this company sitting with us, Marleny Holguin. Yay! Cory, so we were talking about the Yes. life of a real estate agent, so take it over. So, one of the things that I noticed by watching you guys across the street from where I live, because they're my neighbors, Una de las cosas que yo he visto cuando ellos están en su casa, porque somos vecinos, literalmente cruzando la calle. is that I know that Aida and her family, Marleny, has been very blessed, but no matter how big the blessing has been for them, Sé que han estado muy bendecidos, pero no importa la magnitud de la bendición. isn't it true, Marleny, No es cierto, Marleny, dime si no es verdad, that your husband still cuts his own grass? que tu esposo corta su propio grama. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Que mi mamá dice, oye, que ese muchacho tan bueno, mira que Cory haga lo mismo. She even said, my mom says, Cory doesn't even do that. Ay, lo de al medio. This guy gets like how many days off from his job per week? ¿Cuántos días tiene de libre él? 2 días. 2 days. Okay, and typically on one of those days, he's hard working in that Sí. yard, right? Típicamente uno de esos 2 días él está trabajando en su propia yarda, Definitivamente. en su patio. Yeah. Y tienen 2 hijos bellos. They have two beautiful boys. Mhm. My friends Joe Marcus and my friend Alex. Así es. So how has real estate been able to afford you the lifestyle to be more with your family? ¿Te ha permitido el bienes raíces estar más tiempo con tu familia? Bueno, me ha permitido darle el nivel de confort que yo anhelaba para mi familia. It had allowed me to give the level of comfort that I desired for my family. Y me ha ayudado también a poder ser de bendición para algunas otras personas a través de And esta profesión. Also to be a blessing to other people, not just my family, through this profession. Okay, and that's something else I wanted to talk about. Esa es otra de las cosas que quería hablar. So I hear a lot of people that believe in God and also don't believe in God. He escuchado de otra gente que cree en Dios y tal vez no cree en Dios. They say that they would like to be blessed financially, meaning dineros, Que ellos quieren ser bendecidos financieramente, significando que tienen que tener dinero, so that they can become a blessing. para to que other people. entonces cuando ellos tengan ese dinero, ser una bendición para esa persona. So, but I see a lot of people in our company get very blessed Pero financially. yo he visto mucha gente en nuestra compañía ser muy bendecidos financieramente, por supuesto. But you're one of the very few that I've seen that have used your blessing to bless other people. Pero eres una de las pocas personas en nuestra compañía que en realidad ha tomado ese incentivo y ha salido a bendecir a otras personas. So I want to kind of, ask you, like, Quiero what preguntarte, have you done with your blessing? ¿qué has hecho con tu bendición para otras personas? ¿Cómo has ayudado a otras personas? Bueno, creo mucho primeramente en que si Dios te da un don o te da una bendición, si no la compartes, no tiene sentido. I do believe, I'm a firm believer that if God gives you a blessing and you don't share it, then it has no sense. Entonces, desde entonces, mucho antes de empezar a ser próspera en este negocio, So before I actually became prosperous in this business, yo decidí que yo iba a dar una porción de lo que Dios me regalara para ayudar a otros. I made the decision to put aside a portion of my income to bless others.
Y para eso lo que he estado haciendo en los últimos años es a cada año estoy enviando ropa y comida para mi país, República Dominicana. Un saludo. Saludos a República Dominicana. Aquí hay una dominicana representándolos. So one of the things that I've done is to bring food and clothing to back to my own country, Dominican Republic. Y a través de eso ayudar a niños con escasos recursos y familias que no tienen recursos para lo que es alimentación y ropa. And to help people that have not resources, meaning food or clothing. And I actually witnessed this. This woman has like barrels of things, and of course there's donation that you ask other people, but most of the stuff you actually pay and ship over there. And I saw the pictures. You have to post them later so people can see what we're talking about. This is remote villages, okay? This is not a missionary. This is not someone who owns her own conglomerate's business. This is someone who saw the need and said, I came from here. And people meet at a school, right? They would meet at a school because they were coming from all the parts of the villages to bring and see. So it motivated me so much that we wanted to do that, but we couldn't last year. But that's something that I want to actually witness for myself. Pero una de las cosas que vi fue que ella traía estos barriles de ropa y comida y los niños venían de otras aldeas a recibir esa bendición, que una persona que no tiene compañía, que es Five Fortune Company o no tiene el ingreso, no lo tenía en ese entonces. No estabas tan próspera como en ese momento cuando tomaste la decisión. And I believe it's because when you decide to take that first step of faith, God's going to honor that later, because she was not blessed in the magnitude that she was when she decided, I will do this. Correct. Yeah, so and amazing. It's no easy task because these are big barrels that actually go on boats. Sí, The boats deliver them to Dominican Republic. Estos barriles fueron que se enviaban por barcos, ¿verdad, Aida? Sí, correcto. Se envían por barcos. Yes. So, and that's really why, I wanted to honor you guys, because we have so many people that are knocking on the doors to get into this business. As I said, we have 30 people a month want to join the company. And they all say the same thing. We want you to help me to make money so that I can go and help other people. Por eso queríamos traerte esta mañana, porque tenemos mucha gente tocando nuestra puerta de la compañía. Yo quiero venir a que me ayudes a hacer dinero porque quiero ayudar a otra gente. Por la calidad de agente que tenemos en nuestra compañía, mi pregunta es, ¿qué has estado haciendo hasta ahora con lo poquito que tienes para bendecir? Porque de la abundancia del corazón es como vamos a hacer nuestras actitudes, ¿verdad? So the question that I would ask those agents would be like, what are you doing right now with the little one? Exactamente. ¡Ey, el gringo está hablando español! ¿Qué está pasando? Tenemos 2 minutos. We have 2 minutes. So is there anything that you want to... I believe that because Marleny has helped so many people, I believe she should take the opportunity to just speak to those people that you've helped, because they may not know what you're doing when you're being blessed in real estate. Sí, yo le quisiera decir que muchas gracias, porque no sería lo que soy ahorita si no hubiera sido por la confianza que me han dado cada uno de ustedes, mis clientes, que me han traído hasta donde yo estoy. Y quiero que sepan que cada uno de ustedes significa mucho para mí, y con ustedes seleccionarme a mí como su agente, yo he podido ayudar a otros, y quiero que lo sepan y que se motiven a ayudar también ustedes a aquellos que ustedes puedan a su alrededor, no importa cuánto, con cuánto ayuden, solo con una porción, con un granito de arena que aporten cada día para hacer el bien, eso va a ser suficiente y va a ser la obra que necesitamos en esta tierra. Wow, qué bellas palabras. She's thanking her clients that trusted her through the process and motivated them to actually just do a little. Every day you can do a little. A smile can even go a long way. A hug can go a long way. You never know what a person is actually dealing with. And so be that light, be that hope every day. Yo te quiero dar gracias. Y, es una de las cosas que nosotros, de verdad, yo tengo solo amigas bellas. Ay, Dios, muchas gracias. We love the Dominican Republic, sí, right? Punta Cana me encantó cuando fuimos el año pasado. Mira, quiero volver. Dile a Johan que no hizo falta la mamá Juana, que ya estamos listos. Eso es una bebida, señores, allá en República Dominicana. Cuidado. Así que cuidado con ella. Pero bueno, el día de hoy, aquí está. This is like a real example of what we designed or what we actually wanted to see
of a successful real estate agent. Cory, any last words before we go? Because we have to go. You got to be a living testimony. Tienes que ser un testimonio vivo, Dedicating your life dedicado tu to vida be holy and pleasing to the Lord. para ser apartado y complaciente a Dios. And it's the holiness being set apart that you're going to receive La the blessing. santidad es ser apartado para que puedas recibir tu bendición. Nos vemos mañana. Gracias por escucharnos y sintonizarnos a través de ESPN Deportes aquí en Enfoque Houston. Hasta luego. Adiós. Adios. Ciao. Ciao, pues. Good job, guys. Love it. Okay, Wow. thanks guys for watching. Let's see who's online. Michelle Bailey, she's actually watching Where's the from comment? Wales. This one, this wire, Yeah. you put it over here. Are you feeling something? Mommy got it. is watching. ¿Quién más está viendo? Oh, he took borrow your connection. There's a lot of people watching, 24 people. So, hey, my friend Hannah is watching. Hi, Hannah. How are the twins? Kisses. So tomorrow on All Things Real Estate, we have a guest who is actually a trainer, certified through the state of Texas, and she's going to be teaching a course next week about staging a home. So if you're a listing agent and you want to learn how to stage a home so that you can sell it quicker, we're going to have Maritza Ortega. She's going to be on the show tomorrow, and she's going to talk about this event that we have coming up. El 14 vamos a tener un evento y nuestra invitada mañana va a ser Maritza, el cual va a estar hablando de cómo, ¿cómo se dice staging a home? De cómo preparar una casa para venderla. Making it look pretty. Para hacerla, sí, para venderla y resaltarlo, no es hacerla ver bonita, resaltar lo bello de la casa. Entonces Maritza va a estar con nosotros mañana en el segundo segmento, también va a ser bilingüe, después que nuestro ingeniero, el padrino de real estate, Pablo, ya te contraté. El padrino del networking. Ya es la segunda vez que lo quiero cambiar. Le quiero cambiar el papel al padrino del networking. No, aquí vamos a estar mañana y va a ser un show muy bueno. ¿A quién vamos a tener mañana? ¿No sabemos todavía? Mañana viene la presidenta de la Cámara de Empresarios Latinos de Houston, Adriana González. Adriana va a estar aquí mañana, así que no te lo pierdas. Una líder comunitaria tremenda. En la comunidad, aquí mismo en tu casa, en Houston. Entonces, we'll just watch everybody tomorrow. Why? Because we're going to go right now. Oh. Bye-bye. That is a wrap. Fotos. Claro.